Di Allah yang paling ngaki. Coba menengok Syekhuna Khalil Benggalan. Terkenal. Kula sering cerita. Ketika bupati kak dinto abedagin acara manto telu hari telu malam acara nato manto nampere dak remet ro tak ojen aca bis ka Syekhuna Khalil Pak Bupati aca bisongku matur kiai kulaan di acara telu hari telu malam kak dinto acara to manto tero tak ojen nyuun barokah Syekhuna Khalil nulis ka kertas ekol pet sabe atas ata anggi tak kira ojen insyaallah iki babi Pak Bupati sabe iya tak kalaban idin Allah telu hari telu malam napa boleh ojen ondem le ke Bengkalan punten ka panas luar biasa beni cuma telu hari telu malam sampai 20 hari Bengkalan tak ojen beh cang bupati mak talempas ru cek teroning telu hari telu malam sampai 20 hari mekasan ojen sampang banjir sumenep nampere Bengkalan nimon pah engak bupati pola king tolesan rua kita tolong kalak tolesan dari atak kalaban idin Allah ku tak pah terus Bengkalan Cang Pak Bupati, mari kena kertas sungguh saya tak ojen. Ku tak apa penasaran Pak Bupati. Keng pah ayat apa sih itu tulis? Pagi begalum kamar aku ganggu ibu kak deh. Terus tahu wes na bu. Ku tak saya tulis karoni ke bisa guna kodil kak. Palaang Bupati Raja. Caca dengong guan deh bu. Baca lengar nih ke saya tulis kak. Betak bercaca habis kadumangan sambian. Haram karoni ke saya tulis. Apa hubungan tulisan jeban ujian? Kula kar beda hubung nasa kan? Tak penting cuma wasilah tulisan. Kan aten akretet minta tak ujian. Langsung panimur bi Allah. Kak king cuma wasilah nih kak. Nikah saya tulis. Otiaki mana di acara? Coba otiaki kak. Munta ikirim benda palak tahun na yo. Cak gelak. Apa hubungnya tuh deh? Ada hubungnya kak ngagila kakek bu tina jangan kangen lah ya Allah cek lah karonik kak apa tuh deh situng waktu saya kena Khalil kak di tua solat maulid katamu yang ulama dari Mekah kedua cek lah ulama salah ulama dari Mekah solat maulid saya kena Khalil pakon ngimami saya kena Khalil ketika saya kena Khalil mau Fatihah ulama sama kumsi di Mekah ni kau bahagret tak kilimatin sekocak saya kena Khalil wali yang bacaan narar kelentor ngaji ya iku salah kabi bacaan Fatihah saya kena Khalil lo ni enggak cek rasan ilmatin saya makmum ni kah takun saya kena Khalil tak asak kasar anak apa marin aku jeng kapan saya di Arab ni kau turun di langker ku tak payah mbak macan telokan jadi langker pahalonca saya di Arab kiai macan kiai kila cak maca aki pola buru macan sampian saya maca kiai punten cak gula bacaan tak paseh kok saya pasti boy itu dia baca butah tulis macam si di Arab Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan tega depak ke Banjarmasin mau takut selaut sampian kiai mau macam aki solawat pakun tak buru macam saya kena Khalil entar ke macan ni ku cak Arab tak beni ayat saya baca beni solawat cak matura ada bu senikah macan tang pangeran Allah pangeran kakek Allah dan nak cak ganggu entar macan ku tak apa arimpek ya dengan saya guna Khalil tang pangeran Allah pangeran kakek Allah cak ganggu dan nak apalagi kak haji ya hilak gila muni boleh sampai banjak mik pola sampean ku lekuk tepepet kak mik pola ka dejo depak atas gunung re sampean asepedan pah jambek macan cek buru teh turun di sepeda sampean pah ngucak macan tang pangeran Allah pangeran kakek Allah dan nak cak gulian kok insya Allah kareta ngetok sampean muntah bukan engki ya nok manghalil biore yang bulan beda tulisan nak takut sing ngucak halil tapi tak napa punten cek niat tagak dinto pada thank you kak ring matura make ada bola salah mik dadi wuju maksud kenapa Allah gak dinto tak ningali jasad ben se keluar dari lesan kaula ajunan tapi ningali ate kaula panjenengan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah ni kan ningali ate bujuk lambak ni kasih tadi bujuk ni ke benih keng fasih sapora dan kula benih tahkir dan kula benih nginteng aki bujuk
Keng den kula kak dinto ajelasan kina bahwa atina pujuk kak dinto luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Reng lambek bacaan dari kebanyak tak pati saya kak. Tak usah bujuk. Orang ko seposi betul ko na bayi mun ngaji mangken korang angang lagi. Artinya mun isobek ketajwid mangken mereka salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan sini keselam bagi. Saya matura. Mun saya sorbo aja talimpas angang gelu. Baca kalu lilaki kan tata. Saya sorbo aja nya. Datang metode Imam Asim dengan Imam Hafiz. Pebece fathani kasih saya du kiriki. Tetih anganga gelu salah rapat gelu sah. Wajawazana bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza darakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Maka Imam Asim imalah beda antara fathah kalaban kasro keng Al-Qur'an cuma situng bismillahi majariha wa mursaha. Nika Imam Asim Imam Hafiz. Imam Nafi riwayat waras cung benyaan boleh sepenting bedah isim berakhiran alif lazimah oleh baca imalah nyaman imalah sugro makanya sampean jak geton mun budian bereng imamin bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Enjak ngerti sampean enggak? Banyak taki masjid beda pacak ngapur di budi aki. Banyak ku aliran sesat sampian. Nikah beda imam tapi mun kula ben sampian beni noro imam nikah, kula ben sampian noro imam Asim, imam Hafiz kati bacaan guru-guru kelak gak disah. Imam Nafi riwayat waras, mana bineng Indonesia ni kasih noro Muammar. Muammar kasih beni imam Asim tapi imam Nafi riwayat waras. Makanya Muammar mun qiraat wa yuqimunas shalah. Beni coba tengah solo je. As-solah kasah Imam Nafi riwayat waras membaca as-solah. Makanya kalimat as-solah tak ibri alif ibri waw. Mi ibri waw litamkin ala may yaqra solah. Untuk amungkinaki ulama saya maca as-solah. Jadi beda saya maca as-solah, beda saya maca as-solah. Beda adraka, beda adri. Makanya kalimat adra alif ad-dal ar-ra mari ra beda bedina iya kayak ada titik. Mi ibri bertenaya minta ibri alif karena Imam Nafi riwayat waras benih maca adara tapi adri al-qari'atu mal qari'ah wa ma darika mal qari'ah. Sedekah keng sampian madhab Asim Hafiz langorok sebiasa saus tak usah dibenian tak kok pentong ben paca karena lebih imam bang saya bang jelas ki paham iki lah orang lambat ni ka maca tak nganggu tajwid cok tak tahu lambat ka. King seoning napa ibu king manti ke Allah mi manti dari ate ongku yang lembek kadi mangken abu pase gula ben sambian king make pase lo asam pung benate cak make ki burung la ilaha illallah la ilaha illallah beda si tak dulu berkat ku tak aling katolik kan la ilaha illallah la ilaha illallah atah dil king berkat tak milo kurang ngetung berkat dia ngene bang ki tempon atahlil la ilaha illallah la ilaha illallah pah nasi eselere keluar maka sambil la ilaha illallah ki sempat mele cukup sejak raja la ilaha illallah la ilaha illallah kene bejolon la ilaha illallah pan raja bae sabar dai ada mun dina ada sebanyak ni kak borok kak dak borok kending ro kak dak borok bu otabe ke timur sekali dak timur pakong ro mun kanto alhamdulillah jasak kasak todus nikah kita neban pujuk lamba kak innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin Allah tak kira naremah ketika omber dari atas ate tak sampung dari jawaban saya tak dapat ke atas teng lamba ni kak kulan di pujuk sering gula cerita pujuk gula nyaman ke hiji muzaki pujuk terkolong pujuk terkolong kat dia tu andik tretan bini nyaman dan Nyai Asia. Nyai Asia ni kata dek saya mau langa, tak ada saya ngajarin nak tak tahu. Baca anda bejeng ni kan apa?
Keng polan oning cak bejeng wajib pakuna bejeng. Apa saya baca? Cak matura bu. Cak tak tahu. Allahu Akbar. Odi biallah mati biallah. Odi biallah mati biallah. Odi biallah mati biallah. Allahu Akbar. Odi biallah mati biallah. Odi biallah mati biallah. Sami Allah. Odi biallah mati biallah. Ongguan ni ke saya baca kan? Mari abajeng. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Acikeran. Saya kebaca tasbih. Cekung. Saya baca. Cekung saya baca. Cekung sake sah bi kombien. Saya akung saya kobe sah bi tibien. Cekung. Ongguan. Keng teti wujud deh bu. Tak usah saya tu. Ki odi ing muna jalan. Ni keng ibu kelontongan. Kak kelontong nyor. Arapa. Mun acopa keker kata napah ikining ette coba nabi orang. Beresogo naga. Hebat tak hebat? Sepora. Mangkin di Bengkalan saya hanya Asia pada banyak bu. Pada tak ningit keng beni coba na good morning ngaro. Good metoning konding ngaro. Ajo mun yetta hari Senin hari Selasa bi aso konda jo. Beda bendam bu. Padahal saya baca di Allah mate bi Allah. Mi depak ke pengiran. Atena kak lakar tembus ongku. Tak tahu saya maca lain. Eki na bangki. Ini kasih pertama mangkana manti. Saya nomor 2, mi manti pujuk lamba. Pujuk lamba kak din. To kalak manti ke Allah kak din. To tak toman apesa. Adikir siang malam. Uzlah, khumul, zuhud, wara. Napa khumul? Tanda terkenal. Maka namun nyama pujuknya ke pasti ngedelem kau furna. Ini mah beda pujuk pengkirembong. Mun beda pujuk pengkirembong keng embong anyar beda keluan pujung saya guburak kiri. Ngadalum pujuk, remon terkenal laro, pangki bi orang, ngalle kacung deluman boleh. Mangkana pak enya mai pujuk binteng, binteng ruah. Pak enya mai pujuk duko, duko ruah. Ki pujuk ni kan, zuhud tanda katunya kan. Nang erok nung gunung atarakat, uzlah katibi tak lebur along polongan benoreng, arapa? Arasanan muna polong benoreng. Cek benoreng Bengkalan sapora. Beda bahasa kasar di Bengkalan kin muni pikir tepak. Muna long polong je banyak colok kana iko. Coba neng ketibi, ku tak situng colong, nge kok. Bahasa ni kasar, keng mau pikir ongguan kak. Mun along polong ni kan nemu aboy kan. Pujuk tak kasokan, warok tak anda ke perkara sih tak jelas halal. Maka ada pujuk lambuk ni ke atarakat, deer tak penting ibadah. Panapas itu aki, takut ring tampuk ko ni ke bebena Islam atau tak sempurna. Mungkin kau leben ajunan aku dungan, aku caan abojeng, marke pujuk satu aki lambuk. Mantir bi Allah ipapolong sampai ke surga, amin. Maka nak gula ban sampian mun isro mandis, tak mandis lo bisa mandis. Keng setan punten nak gula ban sampian tak lupa. Maka dia pun nak kesinodin gelak. Tori pun tahun entari kak kantun ni kak. Ngah kole pujuk. Tak usah beda acara raja pala tak bisa. Sanak potuan tori hataman Al-Quran ke kuburan. Entari kuburan. Hataman setahun sekali anda kak. Cak tor kadang kau wali. Wa nuril wa ala alihi ni kan pangki jak sampean ahlus sunnah wal jamaah selawat kepada sayyidi. Jadi mun ngaku sayyidi berarti sampean firqatun najiyah termasuk firqatu ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah bakal selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Malah beda situng selawat nyamana selawat nikah sajaratun nukut. Sajaratun nukut ni ke artinya bungkana pese. Sampian mun maca solawat nikah, insyaallah ipa kempang rizki. Tapi ni maca solawat cek niat kita terus sokia, niat terus syafaat kanjeng Nabi, masalah fadilah nikah bakal nabeng tibi. Solawat nikah ijazah aki secara umum, seaparing ijazah nyamanah As-Sayyid Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Seandi HP tulis ke HP nak. Tulis sen ku HP kak. Tori keluar HP na. Sen ku HP keluar HP na tulis asmana khusus pah amalaki solawat ini kak. Mentir bi Allah pada berkembang rizki. Amin. As-Sayyid Segap, nggih. Nyaman Habib Sayyid Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ibu dina boleh. Sayyid Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini kasih aparing ijazah. Habib Segap kadin to aparing ijazatan ammah. Cepon Sayyid Segap sapa aboy sengiding bertariak amalaki solawat ria nyaman solawat sajaratun nukut
pasera sing malaki pada ben si andi pungkan apese beni pah soki keng pan parlo bedo tak parlo soki kak sepenting cukup tina mangita soki sepenting co mele rokok co mele sepeda motor co mele mobil co ke bayi Roma ong ke haji tatang ke nur akapi sokian ben sesoki reka tulis Sayyid Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim khusus nikah bekto Nabi lah samarina Isa mata solawat berempah 400 kali tak kudu tebarak bu maki sambil ikuti pi tak napa khusus Habib Ki Buruh khusus kanjeng Nabi khusus Habib Ki Buruh sambil ikuti pi tak napa sampean baca lagu tasbih baca 400 solawat tegempang sini kan nih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad cuma nih ke solawat tuh Ibri Sayyidi 400 kali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali nikahnya mana solawat sajaratun nukut baca samarina Isa baca 400 kali pasir semacam cepun Habib Mahdi bin Segaf pada ben sandi bungkan ABC sampian pekan epasoki bi Allah baca jubara pada jub dajah pada jub lauk pada kenjak depat tas bu takok ayat tas lagi na jubaba burung semacam solawat marin nih siap ngamal lagi kira-kira dan gula jimin ki pun tuka nekat salah situng solawat saya malaki dan gula pada dan gula nikah orang melarat gula nikah yang sepot andi panapa sekali munduk nikah gula ada sabiayai peleman kecompok gula nyari otangan tibi asli ring sepot laki Roma ngampung ring sepot bini Roma ngampung tandi panapa sekali dan gula nikah seeka akan pun duk muntah andi nyari otangan kecompok dan gula akhirnya dan gula mangki solawat kak dinto dari Habib Mahdi dan gula pah ngamal laki keng gula bekto nikah lambak beni terus safaat keng terus sokia ing abek si melarat nikah bocah bi gula bu alhamdulillah mangkenten gula ngakan tak melarat bu cek colok tabi mor-komor ongguan kak gula padi tak namen keng make padi tak namen ten gula ni tak kin namen padi tak kin namen beras gula benari ngakan di mana to gelagi laku gula ngakan sera tengah rek narik ngakan ke sera timur lemalem kanto muni beri iya muni beri mentai beri mule kak engki atau kok nyaku keng bu tabu iberi kakan ada iberi dan dek iya takut keng kalau payu bu terus tak iberi mulai pun tak benar gula teman sekalian semalam koncengan dua kali haram tak ngakan sekali pengajian sepertama apa nih beri nengakan pahbi panitia tak usah ustad akhir ngalia tak kira ada ere angangan lah mari pidatungan dia ke pengajian nomor 2 letek detek langsung ngongke toron kol 12 beda singi benasek di dalam pak beda sing kocak malam tak kira ada Ustad alian di pengajian mari ada pengajian saya ada niku ya munate api suwan gula papaan tak kait di jangguna kang matokang gula mi lapar iki cuman saya tamu yang kocak ada ya mulai depak ke mobil jak dengan lapar beco gula kak ngakana berkat pengaruh mari beco tandangi pemasok alhamdulillah tepak ke beras banyak detik gitu dan gula ongguan enggak ongguan dan gula aroma masak asli karena ulina solawat kak dinto alhamdulillah dan gula ki produk ni kak napa jang gula ala aku tak mungkin tapi bi Allah ibaringi jalan lain kak tak usah dan gula ala aku bi Allah ibaringi jalan min haitsu la yahtasib tak usah anda menpadi bi orang iki bayi beras malah tak yambi ke kan tibi sampai nangkin ibeki ke bini ibeki ke anak Roma mangken alhamdulillah andi telok bu 2-0 pala ben seneng enam aja ya kor cek watu wa merumur du bolor ya mun cek tuan sapa orang kele-kele bede na boy Roma punten benih keng meli Roma kosong dan gula cek ring tua gula tandi Roma kak jadi gula ke bayi Roma ibeki ka ring tua gula ke bayi boleh jadi cek ngampung ring sapa gula ni kampung asli ring melarat king orang tak percaya cek gula ni ka ring melarat pulan muana kan ring Jakarta gula ni keng jadi punten si kasukan ngamalagi atore wong dia jauh ngarep maca selawat mangken suki mangken ka engki tapi cek pun ki guru laro karua gula niat telambe ki kene gula kelero cek niat taki soki niat taki syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi masalah soki ni kebi Allah bekali panabang tibi
Jelas lagi. Solawat tergempang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 400 kali sama Rina Isa khusus kanjeng Nabi, khusus Al Habib Mahdi, Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Di Allah bakal iparagi rezeki saya tak sangka. Maka gula tak nyangka kami bisa mungkin bisa magila kreditan andi mobil lah. Tegageng kreditan. Ya orang ku tahu cak kreditan. Kan engki. Ya makanya cak langsung tak mampu bulan ki kredit. Lambat teman ngubungi kata, nah aku lu Mekas. Yang biar mentir Allah pada tu hajat kapi amin. Mentir Allah pada ibadah kapi amin. Mentir pada selamat kapi amin. Pon, ketika kanjeng Nabi kula ben sampean maca selawat, mi atu aki kanjeng Nabi selamat, cek kanjeng Nabi ni kalapung kana selamat. Saya kapar lokilina dari kanjeng Nabi ni akili ka kula ben sampean. Makana maca selawat. Makanya cek pun Imam Romli pole kanjeng Nabi gak dinto oleh ekeremi kenjeren. Makanya ajunan gula ila khadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin. Mi kanjeng Nabi ekeremi kenjeren. Cek kanjeng Nabi ni kata putu ka kenjeren umat tak. Imam Romli semakon oleh ngirim kenjeren dek kanjeng Nabi kiasan ala solawat pada akiban solawat. Mun kanjeng Nabi oleh enyo onaki selamat maka kanjeng Nabi gak dinto oleh ekeremi kenjeren. Saya kabar loh kenjeren seakhirnya ke kanjeng Nabi nguluwana akili dek kaula ajunan. Jelas ini. Teti mangken kula ben sampean nyelamati pujuk kak dinto Bapak Ibu hadirin. Jak pujuk ni kala selamat. Mi enyo onaki selamat. Beni pujuk aslina kula ben sampean semak le iki bebi pujuk iki bekas wargana Allah Subhanahu. Ba engki ya bisa iki bepujuk kula ben sampean. Allah ada bu dalam Al-Qur'an Bapak Ibu hadirin. Katina pada bun Allah ada bu sekak dinto. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والذين آمنوا orang-orang seiman dak Gusti Allah pasera puju ina. Ternyata asmana fuju Abdullah. Ina asmana putrana. Keng pah gempang yolok ina. Cepun kiai ki guru. Kan sini kering Madura dengki. Yang Madura nika makilanya mana Ahmad keng mun anang selamat mang selamat. Kan sini ka. Malah makanya mateng gendeng mun biring Madura ki itrabes boleh. Sengarang burda ni kanyaman Al Imam Abu Sa'id Al Busairi Mesir. Cepun ring Mekah Al Busairi. Kanto Siri tak ada jauh aja. Abdurrahman Durasman Abdurrahim Durahim. Cek ngak kulen ya bulan Benggalan Khalil depak ketampuko Halil di Allah yang paling ngaki. Coba menengak saya Khalil Benggalan terkenal kula sering cerita. Ketika bupati kak dinto abadakin acara manto teluari telu malam acara nato manto nampere dak remat ro tak ojen aca bis kasih kona Khalil Pak Bupati aca bisongku matur biai kula andi acara teluari telu malam gak dinto acara to manto tero tak ojen nyuun barokah saya kona Khalil nulis ka kertas ekol pet sabe atas ata angki tak kira ojen insyaallah iki babi Pak Bupati sabe yata kalaben idin Allah teluari telu malam napa boleh ojen ondem le ke Bengkalan punten ka panas luar biasa beni cuma teluari telu malam sampai 20 hari Bengkalan tak ojen. Beh, cang bupati mak telempas ru. Cek teroning teluari telu mandem sampai 20 hari Mekasan ojen sampang banjir Sumenep Nampere Bengkalan Limon. Pah engak bupati pola king tolesan ruah kita tolong. Kalak tolesan dari atak kalaben izin Allah ku tak pah terus Bengkalan. Cang Pak Bupati mari kena kertas sungguh saya tak ojen. Ku tak pah penasaran Pak Bupati. King pah ayat apa sih tulis? Pah iki begalum kamar aku ganggu ibu kak deh. Terus tahu wis na Bu. Ku tak saya tulis karoni ke bisa guna Khalil ka. Palaang Bupati Raja. Cacar lengong guan deh Bu. Becek lengar nik ke saya tulis ka. Betak berjaja habis kadumangan sampean. Haram karoni ke saya tulis. Apa hubungan tulisan jeban ujan? Kula kar beda hubung nasa kan. Tak penting cuma wasilah tulisan. Gen aten akretet minta tak ujan. Langsung panimur bi Allah. Kak king cuma wasilah nika. Nika saya tulis. Otiaki mana di acara. Coba otiaki kak. Muntai kirim benda palak tahun na yo.
Cak gelak. Apa hubungnya tuh deh? Ada hubungnya, enggak? Gelak kakek bu. Tina jangan kangen dah. Ya Allah, cek lah karo nikah. Apa tuh deh? Situng waktu saya kena kulil kak ditua solat. Solat maulid. Katamu yang ulama dari Mekah kedua. Cok lah ulama, salah ulama dari Mekah. Solat maulid. Saya kena kulil pakon ngimami. Ngimami saya kena kulil. Ketika saya kena kulil mau Fatihah, ulama sama kumsi di Mekah ni kapah hakrat tekilimatin. Saya kena kulil wali yang baca narar kelentor ngaji ya iku. Salah kapi baca na Fatihah na. Saya kena kulil ni enggak cek rasan ilumatin saya makmum nikah. Takun saya kena kulil tak sak kasar. Ana apa marin aku jeng? Kapan si di Arab ni kau turun dilang? Kerku tak payah mbak macan terloan jadi dengan aku. Pahalonca si di Arab. Kiai, macan kiai. Kila cak maca aki pola buru macan. Sempian si macan kiai. Punten cak gula bacaan na tak paseh. Si paseh boy tori la baca. Butah tuli maca si di Arab. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan. Teguh depak ke Banjarmasin mau takut selaut. Sampian kiai. Mau macam aki solawat pakun tak buru macam saya kena kau lili entar ke macam ni ku cak Arab tak beni ayat saya baca beni solawat cak matura ada busa nikah macam tang pangeran Allah pangeran kakek Allah dan nak cak ganggu entar macam ku tak apa arimpek ya dengan saya kena kau lili tang pangeran Allah pangeran kakek Allah cak ganggu dan nak apalagi kak haji ya pahilak gila muni boleh sampai banjak mik pola sampean ku lekuk tepepet kak. Mik pola ka deje depak ke atas gunung re sampean asepedan pah jambek macan cek buru teh. Turun di sepeda sampean pah ngucak macan. Tang pangeran Allah. Pangeran kaki ya Allah. Dan nak cak gulian kok. Insya Allah kareta ngetok sampean. Muntah songo depak. Kasay ko na kulil entar kabujuk saya kan. Tu tak yentar. Reng tua nanti, dia tak yentar. Candi reng tua tak selesai sekali. Kepantar ke kuburan setengah jam paling leng ke laut, ke deje ke bedek ke timur. Apa kak? Kubur nambu elang jong. Elang cek belum tahu tak yentar sekali. Makanya gula setiap pengajian selalu ngabede. Mun sampean andi kubur naring tua. Lo etarentare, terus tak elang kempang cara nabuk. Kebala buk. Cek Paulo deje kuburan, ro Paulo timur deh buk. Aja mungkin tak yentari tak kira elang je. Keng muni Paulo de jam tak terentari mungkin dok pedok ke kan renggerengan iki. Jelas kan iki? Sani ke bujuk ni galambe. Uzla suhud kumun ka Allah asampum siang hari siang malam. Makanya cepon Gus Dur kalawan Allah kang moho suci kuturang kulan rinulan wengi ditirakati diriyadhahi zikir lan suluk congan tilali arami cengeng hah kan ik tak ngerti oh ya pada ka Allah ni siang malam benih seminggu sekalian, benih setahun sekalian. Siang malam, kau tu beda zikir, kau tu beda torikoh, kau tu beda riyadhah, kau tu beda suluk. Siang malam, mula siang malam tak agak beka ke Allah. Uripe ayem, rumongso aman, tunungi rasa, tandoyen iman, sabar narimo. Najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Mun ngakui bahasa tampuko odi ing nyaman rasana tenang mantep paate tandekeng iman sabar narema sanajan pas-pasan sateje takdir dari sateje takdir dari.
Ya Rasulullah salamun Ya Rafi asya atfatayyaji ratal'a ya uhailal judi wal ya uhailal judi. Tadi wujud kak din to lamba mikpah manti ni kekunci kak tak buang buah sampung ke Allah. Lakar cara ni kanjing Nabi ida buaki ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah ring tampuko sampian paenga ka Allah adzikir ka Allah ibadah ka Allah fir raha dalam keadaan senang dalam keadaan jembar dalam keadaan bunga ya'rifka fis syiddah mun sampian ketika bunga jembar ibadah ka Allah ketika sampian susah tak usah minta bi Allah langsung paringi. Anapa kula ben sampean ketika minta bi Allah minta langsung paringi. Mun tempona bunga kula ben sampean ka Allah tak entar. Mun tempona buto semalam nyebut Allah. Kebeton buton. Mun tempona beres. Dia tak nyebut. Coba pah tempona segek kikir. Semalam gua ambu sekali. Allah. Untung sakit gigi. Jadi anong tandi Allah jono. Bahkan ngki. Walan sakit gigi. Allah. Ngoronyo betes. Oralah. Mun tempo na boros. Di masih banyak budak Allah. Ring lambak nikah hebat tak? Tak tempo na foto, tempo na jember. Pakun. Makanya bi kanjeng Nabi, ta'arraf ila Allah fir raha, ya'rifka fis syiddah. Mun tempo na seneng jember bunga, paenga ka Allah. Ketika foto, tak usah minta, bi Allah langsung diberi. Cek heran, mun beda pujuk lambak ni bisa mailang, bisa ngabur. Beni king andi malamalan jo. King tero ngabur, langsung yangka bi Allah. Tero mailang, langsung pah tak ikatela. Tero kadang pujuk sandi keramat, ni pujuk tibi tak aro masa. Jelas iki. Mik manti. Apa bedanya? Cek lebih canda karo ngak kaya kak. Omber dari ate saya tembus, ben omber dari ate saya tak karo buto minta ke Allah. Ketika tak buto pakun asampung ke Allah. Ketika jember pakun nyebut asman Allah. Kula ben sampian ibadah Allah ketika butuh beda corona saare mate gen 10 saare mate 15 baru kula ben sampean istighosah maca burda bene karo ka masjid make kaembong pahaoncoran saraita min haramin lailan ila haramin can malaikat beri de mate kok kapan butuh tak ambu sekali sampai ngulua di masjid kabong ngembong saya maca burda mangken corona tak ada saya mate beres ini mah beda maca burda kak cak maki oncor elang lah. Ni kebidan aku leben sampian ben lamba. Mangkana aku leben sampian. Mun tak king nyelekek kau ring sampun peratu ke Allah. Mun tak king nyelekek ke pujuk saya semak ke Allah. Takut tak depak aku leben sampian ke Allah. Makanya coba kibi ulama kun ma Allah fa in lam takun ma Allah fa kun ma man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Pasemak ke Allah. Mun tak bisa semak tibi fakun ma man kana ma Allah. Pasemak de ke orang si orang gak dinto semak ke Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Mun semak ka orang seorang semak ka Allah orang ni ka bekal ngater kula ben sampean depak dek Gusti Allah semak tibi tak bisa kula ben sampean kapan bunga enteng bejang sunat tak bejang ngaji tak ngaji pas semak ka bujuk reka bujuk ni ka paratu ka Allah mek temu jak paratu teti bujuk ni ke beni daftar ka beni dari manusia titel bujuk rek Allah saaparing pak keramat seentar tege banyak margana paratu ka Allah pas semak ka bujuk Abdullah ka bujuk ina ni ka sampean bekal paratu giya mun da semak ka orang seorang ni ka paratu dek ka Allah amin gobi Allah billahi mulia boy mun tak kamarno hu tepak garing ngapa dina di majik saran aku antar beda selamat amin alhamdulillah sejam kurang 5 menit siapa si ambu aku ya kula make compo mun tak tegay turun tak turun juga pengajian jadi kula ben sampian mangken adu aki selamat ke buju aslina keng kula ben sampian manter eki be selamat bi buju Allahumma buju ni kala jelas selamat karena Allah sadabu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum walladzina amanu orang-orang seiman ke Allah kati buju inanik wattaba'athum dzurriyyatuhum
Pah itorok buntek lah ako nabi nak foto na. Itorok buntek lah ako na kalaban iman. Pujuk lambat jaga malam. Alhamdulillah. Orang tampu ko pun malam jaga. Agami. Jadi ada ngerubuk. Malaikat tega ngecip. Mek lagari ngalak buku benepen malaikat. Itu oleh ternyata mereka agami ke dalam boleh tedung. Ya pola lagu malam sampean pah keluar. Keluar boleh. Dia jangan malaikat. Dari tak kira-kira agami jak mereka agami gitu buru keluar boleh. Yang kuat tahajud. Maka ni siapa? Pola lagu malam mah sampean mari agami mari makan ni siapa pah pinar auduk buk. Apa jeng malam pujuk ni ciri-ciri na pasti bejeng malam karena ulama ada bu sampean montro oninga sampean ni ka orang laki soleh na babunten sampean ni ka orang bini solihan na babunten situng ciri na mun ahli jaga malam sampean soleh ka mun sampean ahli tahajud berarti sampean solihah ni ka ukuran cepun ulama tetapi sampean tak usah tanya aki ke kiai kula solehan na babunten tak usah tanya sampean ni ka ahli jaga malam na babunten mun ahli salat tahajud berarti sampean solihah sampean mun ahli salat malam berarti sampean soleh ka. Jadi tak usah tanya lagi ke orang. Tadi gigi tibi. Kan raja. Susah gapi. Orang bisa apa suruh muncul kok. Cek lihat mau makin kenik gerah ni. Ya makin kenik mun gerah bu. Mau makin raja mun lecah. Kanten dari ya bu. Sabora aslina gula janggolang ka guru gula ke khairul mufid. Tapi karena ipagondi beliau dan gula ki aro masa tak pantas nolak aslina kak dinto sa andi ilmu kak dinto sa ahli fatwa dan gula keng pulan epakon dadi nolak debuna beliau dan gula cung tak pantesan tak mangkong sepora nakaki keng nekani haji tuan rumah sepora buki engki dadi mak le pada tekahat ha iya maju bu macet pada bentang bin kaki bu ora macet tak santak baik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mun lakon na pujuk ni kalai toro bina foto ni toro kalaban iman katinapa? Allah sa ajanci. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka bi Allah pas papolong anak foto na kalaban pujuk pangampong swarga na pujuk. Wa ma alatnahum min amalihim min syai keng makiring tampu ko ngampong kencer na puju swarga make sakoni mi luang kencer na puju pangampong gratis sambil alhamdulillah maka na puju inani budian ki Abdullah ni ketika masuk swarga setop bi malaikat engken puju tamma sambil masuk swarga engken gelu cek masuk mi pola beda nak foto na tampu ko sebisa ikibe sambian beda hajat putrana seikibe kompoi piyo pola beda tetangga seikibe pola beda orang tak ada boleh keng teman kholam be hadir pola ikibe pujuk tampu ko ni kapah ada bu banyak malaikat mun ikibe kapi cek pun malaikat hatta walau kanu adadatan nujum make pada ben bitong na bintang elangi mun sampean kasokan kibe kibe kapi makana cek pun ulama sebisa abri syafaat di akhirat ni ke beni cuma kanjing nabi tapi as-solihun orang-orang soleh pada bisa apring pertolongan bisa ngibe kaula ajunan dek ka swargana Allah manter ajunan sehadir mangken tepa ka seikibe bi pujuk Abdullah amin Allahumma amin Allahumma sateja salakku supaya semikir singrena saya paring sompengan manter paring nebelsen kaleban belsen sampurna dunia akhirat ajunan sehadir serabu manter peteka hajat dunia akhirat acara makin sukses beni marga kula depak kantok marga sampian hadir kula makin datang jauh dari Bangkalan keng mun sampian tada entar burung pangajin nare api dah tua ben terpal jak beres gulengki kanengki make terop mari pasang terpal mari yampar berkat mari sabe keng sampian tada entar ngucaan apa gula hadirin hadirat muslimin muslimat yang tak terlihat deh ya orang coba ada pah tok koto apsa apa kok gara-gara sampian hadir pah sampurna acara kak itu agina ajunan sehadir manter selamat dunia akhirat ajunan serabu manter lanceng umur sebarokah nak foto na sampian solihin solihan sampian sehadir paringi rizki segampang untuk salat ibadah ke Allah ajunan serabu manter tak saya temun tak sangu la ilaha illallah ajunan serabu manter tak saya mun tak teke ziarah ke Mekah Madinah ajunan serabu manter iki babi puju Abdullah dek ka swarga amin Allahumma ya muhaiminu ya salam sallimna wal mus bin nabi khairil
wa bi ummil mu'minin. Senaus kelaban bahasa saya tak tersusun rapi, senaus kelaban banyak kerja tak langkong benih keng dumut dua pengajian, keng pos ngapusi sampian makleh tak asarin kak. Khud ma sofa wadak maka tertikerja kerja buang saya pada pak poin naman terbiasa ingin kangen bendi saya malaki. Nyun sapora takut beda kasar bahasa, karena Bengkalan ini ke bahasa paling kasar. Takut beda kelero ocak nyun apel resaki. Orang